Malion Ayinkma, au Bismillah, au émission Kani Oye Kobe, Raficom Sanfé. Bien, anga bakuba la sa amaye ko Mariamba ale ko ni déplacement doke kataka France ani Africa 24 mogoye a wili uka plateau ka ambaye ka foko uka kuma konona na Mariamba maseka kuma chamafo amina dofo uka wote menen ko fe amaye ko fonction publique résultat kon bora ani catégorie dobe no ni o construction ingénierie construction génie civil o la mogo shima passé alors que mogo badin postule la amina doni fo o fanaka ani anga starba no kibli Demba Kuyate amaye bololo sala kanko abika aba ijanto abala amina do fo o fanaka anote menen ko fe amaye ka foko ura 12 anya ya confrère do ga plateau sans fait abora ka foko ale mobili do sa mobili min valeur betaka 2 milliards de francs CFA amina andado ofanana no temena ka boy groupe calibre 27 amaye ka foko o groupe bekachi BG adamne ali aga kade suluke ani sisano laijo fana be fe ka kareli ke ay bora ka la cellule do ke pololo sanfe amina andado okam calibre 27 fana kofe amaye ka foko anga karamogo ni oye mudi koye ale bora ka kuma do fo anga gouvernement de la transition ma amina andado ofana kam ko foyena amaye ka foko Mariamba ale wele la Africa 24 ka plateau ka ya interviewé kama sura abeka concert bando la be France le 10 juin ani au plateau sans fait amaseka exprimer kanye kasababu ke français geleyayi ani akakuma mu fora ka cheya okera inshallah nebe miri bamananga foli yo manga ke complexe ama kama sura afakanido anga artiste korolon wakati mina ulukmeta uka kararu ke extérieuru la ni ukunyini ngala ubuka la selike bamananga na ani mogobe suro mimu utraduit abike sababu yera tubabu yera bina anga kuma ka anyini ka akala anga kankala inafa amuluka kankala chugomina kama suro anga kanfana anga adu bala donc ni anga staru bora uku janto orola ni français ka gele mogomi ma ita fo bamananga na obe solution soro ala wota menen ko fe amayene ko résultat fonction publique et résultat bora catégorie d'ingénieur de construction civile moko bishegi ani shegi de postuler la concours là moko bishegi wole yi présenter la concours donc moko shegi maseka soro kataka mais moko bishegi min tarafana ukum moko be moko wolon vla de la ka ota uluchema mais résultat bora ay ko moko shimata uchela okoye an dabaliba moko bishegi na fara ko résultat bora moko shimata amin alike munikera yalma niveau de tout la wa wala ko be chukujume otamene ko kabuena amaye ko anga star kibili Demba Kuyate be bololo saraka anye aka video doye abalaka abamso ladu abalaka asemasi okera ni sonja ko bay ka alaye ka foko kibili be ajimina sisa abisiki ka bada senga ngatuka abasena senga ngatuka asemasi. C'est une bonne exemple jeunesse malien manga anjanto amasa ulanga jena bo sababu de oyi nebe miri akme fe ko o message de passer faut été duabu bo faut été masaka duabu bo donc anga exemple ta anga Starbucks ni oyi kibli Demba Kuyate anga amasa ulado wote meni ko amaye ka foko ra 12 aller et la cellule de ke aya fo en conférence de plateau kanko aye mobile do 100 mobile de kabana do 100 min valeur betaka fo 2 milliards de francs CFA 2 milliards de francs CFA mais mobile maseka na folo ka sababu ke embargo yinga mobile mistrala an koni an korotolino ka mobile mi ke chugomina antado avion na made do wa abe boli sanfe abe boli duguma akoni curiosité be ana ani o etare koyi abayira ko mogobe mi fo Mali kan ko Mali fantan jamana e Mali te o kama so ni amesaka 2 milliards mobile sa ko do anga jamana kono e kuna wolo koyi alibi amenga ura 12 féliciter aka o barala amaye fana ka foko calibre 27 ni oye anga groupe rapper bay donc lu fana be ka 10 ay ka foka damne nani BG ali aka solo damne aka kare solo damne to bora uyi a encourager kama so daga décision l'état
ko a bɛ fɛ ka carré solo kɛ ani mɔgɔ y'a fɔ ko a ka dɔnkili ɲɛna a kan ka di musique la donc o kɛlen kɔ Layijo fana y'a décidé ka tugu a kɔ ka yɛrɛ fana ka carré solo daminɛ a ye dɔnkili bɔ min a y'o tɔgɔ da ko Asimi Goïta donc nin ye Calibre 27 kɔni groupe ci cogo ye. Bon, c'est une triste réalité kama sɔrɔ a tun bɛ an nisɔndiya kosɛbɛ nka n'u bɛɛ lajɛlen b'a la ka u ka carrière kɛ an bɛ dugawu de don u ye Ala ka hali bi u ɲɛ minɛ ani Ala k'u latanya k'an ka bi ko bɛɛ kuncɛ sa an b'a ye k'a fɔ ko Mamudu Diko kɔni bɔra a y'a fɔ ko an ka transition mɔgɔw ye une autorité arrogante. Donc n'an b'a lajɛ k'a fɔ arrogance kɔni kɔrɔ ye mɔgɔ jamani mɔgɔ kafali arrogance kɔrɔ ye o de ani a ko u ye jamana ta otage la a kuma kɛra bezuba ye fo a nana kɛ karamɔgɔ wɛrɛw wulila ka na a fana attaquer o kuma na ne kɔni fɛ ka ni kuma sugu bɔ karamɔgɔ da kɔnɔ a kun cɛman ye ani kun t'a fɔ cogo ye ni kun tɛ a fɔ yɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ hali ni bɛnbaliya bɛ i ni autorité mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ c'est mieux que aw ka sigi comme son nom l'indique sage de don donc aw kun bɛ sigi sagement ka kuma ka bɛnkan kɛ jamana ye aw de ta ye jamana ye an bɛɛ de ta ye donc anw minnu ye makɔrɔw ye anw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye polémique sugu dɔ bɛ yen nɔ o man ka bɔ an da lagosi sugu dɔ bɛ yen nɔ o man ka bɔ an da Mali mago bɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka Mali bɔ nin gɛlɛya la nin wagati tɛ farafarali wagati ye o de kun ye an ka bi ko bɛ o lase aw ma a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.